Okay na okay to guys, yung PWM guys, speed controller, ang gandang gamitin. Ang dali lang guys gamitin. May nakasulat dyan guys sa likod, oh. Ayan, oh guys, oh. Sundan nyo lang yan guys, yung motor, M-, M+. Yan yung papuntang motor nyo, positive, negative. Tapos yung B+, B-, yan yung voltage nyo, input voltage. So isasalpak nyo lang yan dyan guys, at be careful lang dun sa reverse polarity at saka sa shorting. Pero napakadaling gamitin guys, easy breezy. Sigurado guys yung ganito nyo nagpapalya guys, no, sa inyong mga ipan, di ba? Magpe-fail dyan kasi ampaw yung ano nyan yung PCB nya. Napaka light materials nung ginamit na pyesa. Kaya tinanggal ko sa akin, tinapon ko na yon. Kasi ang daming mechanical parts na nagpe-failed. So tinanggal ko na, lagyan ko na lang na ito ng speed controller. So yung mga sirang ganito nyo, pwede nyong, huwag nyong itapon, i-repair nyo lang. At lagyan nyo na PWM speed controller. So kakabit ko na to at ibabalik ko na doon sa dating position nya. Okay.